मोर वर्षे आई मानो तू कल पागल हो गलु बड़ भाई ऊपर को हाथ उठाऊ। हाँ मु पागल आम देहर भाज संपर्क जी खराब आखिर देख आखि दीटा मु ताड़ी देवी। अरे पागला से हुए तो तुमको जेल भी हो जाए पारे हुए तो फांसी भी हो जाए पारे। नहीं जाओ फांसी मानो हसी हसी फांसी ऊपर चढ़ी जी। मानो अरे भाज तुम ना किए खराब कथा कह मु जमा सही पारि। मानो ए सोनिया कौन होइछि हां ए कहीं कि तू घरटा भितर एमिति दिन राति अशांति सृष्टि करूछ। तुम मते कह प्रकृत तू चाहूछु कह सफा कथा मु आज भिन्न हेबी। भिन्न हबो कोन भाई भिन्न हबो कोदि भाई भिन्न हबो। अरे कोन अछि भिन्न हबो भाई अछि खाली कोठाटा याको दिबा कले कोन अधिक पाइबो। किछु न मिलु तते साली माइकी निया ए मांडू पाखरो अलगा कर रखीबी। अनिया मु तो बड़ पुओ मण पुरुषा तो सान पुओ मर्द मो स्त्री संग सोरा कहूची इट तो आखि देखाउनी आखि फुटी चुप कर कहूची। अरे तो मोर ए सब कथा सुनिबा मो पई पाप हबो रे। बापा ओ जन्म रे की पाप करिथिली जे ए जन्म रे तो भली पुअर बाप होइछि बो। बापा ए बहु जा जा मा मो पई विश्व टिके नै बापा या मोर ए सब कथा सुनिबा पूर्वरु विश्व पीदी मु सबुद्र पई आखि बुझते भी जा। नहीं बापा भाई जदि चाहूची तले ताको बिने कर दियो। कोन कहलु भिन्न करि दे ए घर मझिरे मु पाछरे ठिया करी। अरे आय आजी मोर किछि न थाई पारे किंतु एबे भी अंचलर लोक माने मते जमीदार नित्यानंद सिंह बोल डाकंती। तब दुई भाई भूली जाउनी जे मो वंचितबा भितरे सेइटा केबे संभव हेले मो द्वारा सब संभव जदि आज ए घर भाग न हबो ए घरे पेट्रोल ढाली मु आज निया लगे देबी सब पोड़ी पाउस कर देबी या लगी दो निया जळिबो पूरी जली पाउस सब पोड़ी देबी। अरे एते बड़े दुर्भार साहस तू कलु केमिति हाथ छाड़ बाप ए साहस तो रहला हाथ छाड़ तू कोन भाबिछु ए नित्यानंद सिंह ता दुर्बल होई जाइछ बोली ता घरर मान सम्मान इज्जत को से दुर्बल करि देबा। केबे नुहे कौन केबे नुहे मो वंचितबा भितरे सेइटा केबे संभव हेई पारिबोनी। आवश्यक पड़िले तू ए घर बाहर जाई पार नाइ जिबिनी एबे जिबु ना अबे जा बाय करू ए बापा आनानी मत रोगाना मो मुंड को जद पिता उठी आनानी बापा बापा किछि मारिबिनी सीधा बजेबी ये कौन करुच से तो मो बापा तुमको जन्म देचंती तांको ऊपर हाथ उठे काहे के अमंगल को टाळी ए अनानी साली माइकी निया तू आ माइकी बजाना सफा कथा मु आज भिन्न हेबी बार भिन्न यार तू काहे के मैं तो होउछ बापा मु हाथ तो जोड़ुची भाई जदि चाहूची तले ताको बिने कर दियो। अनु हाँ बापा नहीं वो तो ए घर अशांति पुछि जीवो मो भाउज को आखिर झरुथुवा लोटा बंद हो जीवो। अनु हुए तो घर को सुख शांति फेरी आसीबो बापा। हाँ ठीक कहिछु एकदम ठीक कथा कहिछु बिना करी देबी भागवांटी देवी। अरे सबू तो जाइछि अछि जहा एई खर खंडक एया तो जाओ भाग कर दियो अधा तोर अधा तारो बस। बापा रे ओ तू मो कथा तू चिंता करनी रे मा तू भाबिछु कि ए घर मान सम्मान इज्जत को पदारे पकई देई मु ए घर छाड़ी कुआडे पळई जिबे नाइ रे मा कुआडे जिबिनी मु एठी एई घरे रहिबी। सुओ मोहरे सुखिला पत्रटी रे मामू जो आड़ को स्नेह ममतार सुओ बहिबो से आड़ को मु ठेली केतबळे एपटे तो केतबळे सेपटे नाइ नाइ ठेली जु पेली जु कथा कोना मते सफा को का पाकर रहिबू बड़ पुओ पाकर रहिबू ना सानो पुओ पाकर रहिबू मु तोरी पाखर रहिबी बापा तोरी पाखर रहिबी रे। ओ हेला तू परा मो बड़ पुओ मो मोहरे टिके निया दबु
ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ ତୋରି ପାଖରେ ହଁ ମୁଁ ରାଜି। ନାଇଁ ବାପା, ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅବିବେକୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବାପା। ବୋହୁ କହିପାରୁଛୁ ମତେ ଅବିବେକୀ, ହେଲେ ମୁଁ ନାଚାରରେ ମା। ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲିଣି, ଆଉ ମରିଯିବା ପରେ ସେ କଷ୍ଟ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଆଉ ସହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ରେ ମା। ବାପା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏକଦମ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯାଅ ଭାଗ କରିଦିଅ, ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଅ। ବାପା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ରେ ମା, ଅଧା ତାର ଅଧା ତାର, ବାସ୍। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ମା, ତୁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ବାପା, ମୋ କଥା କାଇଁ ବାପା ବାବା ଏଇ ସେପଟ ଗୁଡ଼ଉଛୁ? ବାପ ତ ସେପଟୁ ଘରୁ ଗଲାଣି। ଏବେ ଦିଅର ପ୍ରେମକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ହାତ ଧରି ଏପଟ ଘରକୁ ଚାଲ। ନାଇଁ, ତମ ସହିତ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ଏଇପଟେ ରହିବି, ମୋ ମାନୁ ପାଖରେ ରହିବି। ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିଞ୍ଚୁ, ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଓହ୍ଲେଇ ଦେ, ମଧାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେ। ଠିକ ଅଛି, ହେ ଶଙ୍ଖା ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି, ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେବି। ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଭାଇଙ୍କ ଜିତ ପାଇଁ ତମେ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେବ? ନାଇଁ, ଏ ଦୁନିଆ ମତେ ଯୋଉ ଅପବାଦ ଦେବ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ଭାଉଜ, ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ସହିବି ମାନୁ? ମା ପାଖରୁ ପୁଅକୁ ଚଢେଇ ନେଲେ ମୁଁ କେମିତି ସହିବି? ମଲା ସେଜରେ ଶାଶୁ କହିଥିଲେ, ତୁଳସୀ ଇଏ ତ ଦିଅର ନୁହେଁ, ତୋ ପୁଅ। ୟାକୁ ଜୀବନରେ ମା ଚେଉଟ ବୋଲି କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଦବୁନି। ଶାଶୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ତୋ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ଓ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛୁ ମୋର ନୁହେଁ, ମାନୁର। ଏ କଥା ଦୁନିଆ ସାରା ଏ ଶୈତାନ ସାହୁ ଆଜି ବଜେଇ ଦବ। ମୁଁ ସନିଆ ନୁହଁ, ଶୈତାନ ସାହୁ। ଯୋଉଦିନ 100 ଶୈତାନ ମରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ଯୋଉଦିନ 1000 ହରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସନିଆ ନୁହଁ, ଶୈତାନ ସାହୁ। ଏ କଥା ଦୁନିଆ ସାରା ବାଜିବ। ଏଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ନା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଅ। ଭାଉଜ, ତମେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ସେପଟକୁ ଚାଲି ଯାଅ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମାନୁ? ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏ ଭାଉଜ, ଏ ଦୁନିଆ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ, ମୁଁ ତମ ଦିଅର। ଯାଅ ଭାଉଜ। ନାଇଁ ମାନୁ, ତମେ ମତେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭାଉଜ, କାହିଁକି ତମେ ଜିଦ୍ କରୁଛ? ମାନୁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଚାରା ଗଛ ଦେଖିଛ? ତାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତା ଚାରି ପାଖରେ ବାଡ଼ ଘେରି ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଚାରା ଗଛଟା ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଡ଼କୁ ଯେତେ ଗୁଞ୍ଚିବାକୁ କହିଲେ ବାଡ଼ କଣ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ। କାରଣ ଚାରା ଗଛ ନ ଜାଣିଲେ ବି ବାଡ଼ ତ ଜାଣିଛି ନା। ଯୋଉଦିନ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ଚାରା ଗଛଟି ମରିଯିବ। ଚାରା ଗଛ କିଏ ଭାଉଜ? ତମ
ଆମ ମାନୁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ନାହିଁ। ତମେ ପରା ତା ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ହେଇ ତାକୁ ବଡ଼ କରିସାରିଛ। ତା ପାଇଁ ନମକିନର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛ। ହଁ, ନମକିନ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବ। ମୋ ମନ ଜାଣି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ହାତ ପୋଛିବା ପାଇଁ ତମ ଭଳିଆ ସେ କାନି ବି ବଢେଇ ଦବ। ଆଉ ମୁଁ ତା କାନିରେ ହାତ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ତମକୁ ଯାହା କହେ ତାକୁ ବି ଠିକ ସେୟା କହିବି ଭାବୁଛ। ନମକିନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବଳଦ କାନିରେ ଏ ମାର ମମତା ନଥିବ। ସେ ଝାପୁଡ଼ି ଧରିବାରେ ଏ ମାର ସ୍ନେହ ନଥିବ। ମାନୁ